Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une recette des petites pains farcis. نقدروا نفرسيوهم comme vous voulez, des légumes, tchouka, du poulet, de viande, comme vous voulez. أنا اليوم درتها avec les légumes. نوريلكم, je vous montre la pâte, les ingrédients de la pâte. Donc, on commence pour la pâte. On a un pot de yaourt nature. Et dans le même pot de yaourt, on utilise un pot de l'huile et un pot de lait chaud. Tiède un peu. En fait, le même pot, نعبرو به نديرو به فيه الزيت نديرو فيه الحليب. عندنا une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère et une cuillère à café de levure chimique. La farine bien sûr. Et عندنا un blanc d'œuf. نعاود لكم les ingrédients. عندنا un pot de yaourt nature. عندنا كما كتشوفوا yaourt nature. Et dans le même pot, ندير فيه un pot de l'huile et un pot de lait. On commence بسم الله. نبداو بالياغورت ناتور تاعنا. On commence بسم الله. نبداو نديرو الياغورت ناتور تاعنا. Et كما قلت لكم dans le même pot, je vais mettre le lait tiède. Comme ça. Dans le même pot aussi, on utilise un pot de l'huile. On mélange. Après, on déroule une cuillère de levure boulangère, une cuillère de sucre, une cuillère de levure chimique. On mélange tout. هنا كما كتشوفوا خلط نزيد le blanc d'œuf هنايا. Moi j'ai laissé le jaune pour tout à l'heure. بياض البيض ونخلط. Après je laisse reposer à peu près 10 minutes 10 دقائق ولا نخليها تخمر شويه. Et après باش نكملو نديرو la farine ou l'huile plus le sel. Maintenant on laisse reposer un peu 10 دقائق et après on revient. Pour la farce, on a un oignon ici coupé, on a un poivron vert aussi coupé et on a une tomate aussi coupée. On a un poivron noir, le sel et l'huile. On commence, on déroule شوية زيت في المقلاة. نديرو البصل تاعنا. Le poivre, je mets un peu de poivre. اللي يحبها حاره يقدر يدير شويه بيمون ولا شويه هريسه ولا الواحد ولا يحبها حاره. Je laisse revenir un peu, قلة شويه. Je rajoute le poivron vert. La tomate, je laisse un peu quand même. La tomate نخليها من بعد نديرها. هادو نخليهم هكا يتقلاو. Et en même temps نرجعوا لا بات تاعنا نكملكم لا بات. شويه elle a reposé un peu. Donc نبداو نديروا la farine le sel. Le sel on n'a pas mis tout à l'heure, on نديروا un peu de sel. نجيب une petite cuillère. ما نديروش بزاف الملح. Voilà. C'est un peu de sel. نبداو نديرو لا فارين تاعنا. et je mélange حتى تولي une pâte.
هنا جوتيليز ما مان كوم سا نعرف لا تيكستور. نزيد شويه فرينه. ما تنساوش ديروا لايك و abonnez-vous sur ma chaîne. كيما كتشوفوا لاباط بدات تتلملي، ما تيبسيهاش بزاف لاباط، خليها باش تجينا طريه. ابخي نخلوها تريح واحد 15 مينوت هكاك حتى تخمر، يعني elle gonfle un peu. ولا 15 مينوت حتى كي تشوفيها خمرت. نوريلكم كيفاش نبداو نديرو. Le poivron et les oignons تاعنا ils sont cuits un peu. On rajoute la tomate. درنا حبه كيما قلت لكم. Moi je l'ai coupé et je laisse cuire les tomates. Après نطفو عليهم. تاعنا après ما خمرت elle s'est gonflée là, on essaie de la dégonfler comme ça. نحيها نديرها sur le plan de travail. كما تشوفوا نبداو نخدموا لاباط تاعنا كيف تشوفوا هكا. نبدا ندير دي بتيت بول كوم سا. نشوف العمولة كبيرة بزاف، نسيي نحلها بيدي كوم سا. ندير هكا كيما كتشوفوا لي بوافرون تاعنا اللي طيبناهم تكتشوكه تاعنا. Je fais comme ça, ندير juste un peu ici au milieu. ونغلق la pâte bien comme ça. ولا شتيها تلاصق ندير يدي في لافارين comme ça ونغلقها. نسيي ندورها مليح. انا هنا درت البلاطو تاعي، درت الباكيت فين. ندير هكا. نزيد نوريكم. Prends une autre, je vous montre encore comme ça. كل واحد واش يحب يدير. tu peux mettre du poulet, tu peux mettre de la viande hachée. انا درت tchouka, oignons, tomates et poivrons. Je ferme comme ça et j'essaye de toujours là faire bien comme ça, des petites voilà. Et après on va finir toute la pâte tana et je vous montre comment. Là, après ma عمرنا le plateau, on a rempli le plateau. On va mettre le jaune d'œuf comme ça. On va étaler tout le خبز تاعنا. درت ميلونج تاع الجلجلان بلس السانوج et je vais le mettre comme ça. نديرو في الفور à 180 degrés. نطيبو حتى يحمر. كيما كتشوفوا لي بتي بان تاعنا راه واجدين، ils sont bien farcis. طابو حمارو مليح. نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. تكتوكه تاعنا من الداخل. فوالا ما بقى لي نقول لكم غير ما تنساونيش اوسي في اللايك بارطاجيو. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم.